नायदि जों DPF rok hakai kok simi sai tongya ba sarai rok mamusalai thungai walai me hakai walai ya or kok sanaklai yo thanai 23 tarik January नेताजी सुभाष चन्द्रनि बार्डे पालाइ थानि काञ्चनपुर नागरिक सुरक्षा मञ्च बाय तुइ दुलजाक कायसा आरो देश प्रेम दिवस ने बरक पालाइखा आजागाव जे अर्गानाइजार प्रग्राम अर्गानाइजार नागरिक सुरक्षा मञ्च बाङाली ऐक्य आजागाव चन्दन चेटार्जी अनुप नाथ कुशिक माइती चन्दन दे बरक जे बाबे कक साका सिनि बुबाग्रान एगेन्स्ट सिनि बुबाग्रानो जे मुकुटहीन राजा हनका सिनि बुबाग्रानो विशालगढ़ जेल दानाय हनका अनेक किसु कक हामिया बाय बरक आजागाव बक्तिताव कक साका सुदा अब सिमिया बर आजागाव जे एन्टी नेशनल कक जेटा आनकन्स्टिट्युशनल कक गोबांमा आरो जे बक्तितारनाय रक साका आजागा बरक साकातेबो जे बुबाग्रानो तो हामिया साकानो साका एकदम रेसपेक्ट रिलिया मुकुटहीन राजानि साका सुदाबो सिमिया बरक तेबो साम्राज्यवादी कक साका जेटा इम्पेरियली जेटा बो कायसा स्वाधीन राष्ट्रनि बागै बेलाइखे अब हामिया कक स्वाधीन राष्ट्रनि बागै अब बेलाइखे लासिमे सिंसा कक बाहाय जे सारा बाङाली ऐक्य अंबायदि एक उंदी निनि राजबारी गेराव खान्यानि राजपथ गेराव खान्यानि एसेम्बली गेराव खान्यानि हुके कायसा स्वाधीन राष्ट्र तंगै आमहाय फातानि बरक फैयै आरो चन्दन दे बताम हनि गसिका ब सिलेटनि फायनाय हनि गसिका सिलेट माने बांलादेश तार माने विदेशी हुके आमहाय बरक फैयै फातानि बरक फैयै अरो सिनो अरो जे बुबाग्रा जे रयेल फेमिलिनि राजा अ हानि बुबाग्रा न ब आमहायके कक हामिया सावै थ्रिटेनिं रि तंमानो हुके आबो बसुक जरतै माने अ जागानि जे प्रशासन अ त्रिपुरा हास्तिनि प्रशासन ताइ इन्डिया गभर्नमेन्ट जे একটা अब बेलाय खलासिमे सिंसा अ हाकुनि बागै देशनि बागै हुके आजागा ताइ अ चन्दन चेटार्जी बरक तेबो साका जेटा बांलादेशनि जे फाइनाय रक हुके इन्डिया हाव 100 বছরनि পরে फाइनाय फानो बर फाइमानो ब नागरिक मानु मानु साका अब तो बेलायखे तेबो वानामा सिंसा कक अब संविधान न सुजाक दङ जेटा 1948 19 जुलाइनि परे अ इन्डिया हाव बांलादेशनि बा पाकिस्ताननि फाइनाराव कोनो दिन नागरिक हुमाया हुके बहा जागा भाइके आकर साइमान हुके इन्डिया हाव बासावै इन्डिया कायसा स्वाधीन राष्ट्र अ हाव बासाव बो जाम हाय कक साइदमनि जे इन्डिया गभर्नमेन्ट आमाके खरकसा बरक साइतंखा जे आनकन्स्टिट्युशनल कक तफनो बनो ताकसाक जरा रमिया तकसाक जरा बनो लिगेल एक्शन नाया आ बेलायखि इन्डिया गभर्नमेन्ट बायदि लासिमे सिंसा हुके आबनो जों सिनि टिपिएफ रक जों ससियेल मिडियायाव नुखा ससियेल मिडियायाव गोबांमा चन्दन चेटार्जीनि बिरुद्धे कक साका जों नुखा किन्तु टिपिएफ रकके आमहायके सामुखाया जों तामखायया लगे लगेनो एक्शन नानानि बागै जों काञ्चनपुराव थानाव पिएस जों एफआईआर खायखा ताकारजला थानाव 2 तारिख फेब्रुवारियाव जों एफआईआर खायखा 3 तारिख काञ्चनपुर खायखा आबोनि परे जों 5 तारिख फेब्रुवारियाव जोंनि अनारेबल गभर्नर जोंनि राज्यपालनि थानि जों डेपुटेसन सानै जों डेपुटेसन रखा ताइ मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा आजागा जों स्राय साका जे अ भारतबर्षनि हाव कायसा फातानि बरक फैयै ब बाहायके माहाके बुबाग्रानि उपुरै थ्रिटेनिं रय दंफायमान 70 বছরাव मै सिनि बुबाग्रानो रेसपेक्ट जालिया कायसा रयेल फेमिली इन्डिया बाय चुक्तिं थांमोनि परे ब कायसा सम्माननि मालिक ब रेसपेक्ट मानानि उपयुक्त किन्तु बनो रेसपेक्ट रजागलिया ताइ फातान बरक फै अजागा बनो थ्रिटेनिं रि होनो आपनो पॉइंट इन्डिया गभर्नमेन्ट तावसक जरा एक्शन दानन बागै कोनो एक्शन नाया कोनो इनिशिएटिभ नाया हाइन बागै जों गभर्नर स्राय साका जों डेपुटेसन रुफ्रो सिनि जे डेपुटेसन दिनै तंनाय रक स्राय जों साका जे अ जे चन्दन चेटार्जी अ जे अनुप नाथ चन्दन दे अ कुशिक माइती बरकनो लिगेल एक्शन मानानाय सिनि बुबाग्रानि उपुरै बरक जे हामिया कक साकाथ साकानो एमनकि इन्टारनेशनल कक बरक साका अ जागाव साम्राज्यवादीनि कक साका ताइ निनि कमिउनाल कक साका ब बाहायके अ जागाव
Omah borok o jaga bahai ke bobok te darai rei tong phaiman bubagrano onar khayei jet category ni bono commando force rui jet category ni security rui bono ma khainai haini sing sini memorandum saka nge sing tai saka sini or jaga o Tripura hawo 70 bosor mo sini hani besar o jaga genuine Indian citizen rok Delhi ne sato pito khajak bathajak tokthajak apni kono ain বিচার maya o jaga law and order belai ke mane deteriorate ngtonga law and order নষ্ট নখা যদি সরকার মায়া হাঙ্কে ফাতানি যে সরকার বিদেশি সরকার অমর যদি মায়া হাঙ্কে টিপিএফ ni yago sono ক্ষমতা ইয়াফাই রেদি সং অনলাইন অর্ডার ঠিক খানে চালক নাই রাজ্যপাল সং সাকা সিন মেমোরেন্ডাম সং সাকা সিন মেমোরেন্ডাম সং প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার তাই চিফ জাস্টিস তাই অনারেবল হোম মিনিস্টার তাই প্রেসিডেন্ট থানি সং মেমোরেন্ডাম ন রহরজাক গাই গভর্নর সং আশ্বাস রেখা যে তিনি Omahike nong Tripura ho jomahing tomani abo sing bekhai yogi tongo bo saka bekhai yogi tongo sing obono nainai hini bo saka abono tamsak jora sing 5 tariko 5 tarik February sing memorandum submit khaika tini 14 tarik tamsak jora aboni kono legal action nanan bagi sing nukjagya kho haini bagi sing honorable jeta governor no sing hain hai koifinai je sini je memorandum submit khajak mani sing je bono deputation mani akok no bo mutu khayei o je remind khepiro sini governor no dati khai o je khorok brui je sing affair khajak Chandan Chatterjee Onobnath Chandan de tai kusik maiti omhai je illegal borok no omhai je desduhi borok no dati khai romoi legal action na boy according to Indian constitutional law ni mutabek dati khai legal action na bagai sing মাননীয় গভর্নর ন অনারেবল গভর্নর ন সং রিমাইন্ড ফিরো বেলাইখেনা হামবাই ত্রিপুরি খরাং নাই তংনাই তাহুতে বুকুক সনা সিনি চ্যানেল তাবু বনরক সাবস্ক্রাইব খালায়া খংখাকে দাকতিনো সাবস্ক্রাইব খালাইদি জব নসে সেকাং ভিডিও নরক নুগনা বাগৈ আবনি বাগিতা মাখানাই ভিডিওনি তলাও নরক নুগো ইয়াগ্রা ফাই সিং সাবস্ক্রাইব নি সুইজা কসা খালাই আবনা ক্লিক খালাইদি ক্লিক খালাইমানি লগে লগে ন কাইসা বেল হাই খালাই নুগজাগানে nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana abone bagai bela khano hambai nai tongdi